Ini udah pada siap? Itu Citra. Tuh iya tuh Citra. Bener-bener. Ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Firstly, I want to say thank you to the instructor Mr. Rizwandi SPD because he was already present in today's webinar. Let me introduce myself. My name is Citra Dewi Feb from PGRI Depok High School. I served as the host at this time, and Mrs. Tuti Mariati served as moderator, and Rindiani Dias, Putri Amalia, Novita Purnamasari, and Jihan Naila who serve as presenter. So without a long wait, I give this webinar to moderator. To Mrs. Tuti Mariati, time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Thank you for Citra Dewi Feb. Today we will discuss a topic entitled how to make putu cakes. Yeah. Okay. The topic will be discussed by presenter, and they are students at PGRI Depok High School. I would like to read to today's agenda. This webinar will be divided into two segments. Yeah. The first is the presenter will explain the content of the topics. The second is there a question and answer session. Everyone who present at this webinar may ask by turning on the camera and microphone or asking by the chat box. Okay. I'm sorry. The presenter, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How to make putu cake? What is putu cake? Kue putu is a type of traditional Indonesian food in the form of a cake filled with Japanese sugar, covered with red coconut and coarse grain rice flour. This cake is steamed by placing it in a slightly compact bamboo tube. This cake is sold from sunset until late at night. History of putu cake. Putu cake be found at the China Seal Museum. This cake has been now since the Ming Dynasty as Yanrou Liao Wang, which means rice flour cake filled with very soft grain beans and salmon in bamboo molds. In Indonesia, this food is known as putu. This name appears in Serat Centening writing in 1814 during the Mataram Kingdom. The putu incident was taken around 1630 in Wanamarta village.
AC Java. In the manuscript, the word putu appears when Kibai Panuarta asked his students to profit breakfast. From these days, there is putu as an appetizer or snack. The mention of putu also appears in another initial at a similar occasion. Wanamata village. In the Santirin Manusiasi, Nyai Data and Nyai Sumbaring are preparing snack after the Paj prayer. The guest server gemblong, ulen-ulen, serabi, putu, jadah, jenang, balur jeki, dendeng gepuk, grillet banana, kupat, balendrang, genderung jenang, pelatain, and powder wedang. Now I will explain about the variation of putu cake. 1. Putu bambu, made from rice flour which is filled with brown sugar and then compact and steamed until cooked. It is called putu bambu because when it is dried, the cake is removed from this bamboo and sprinkled with grated coconut on top. The second is putu mayam. It's shaped like noodles, generally served with kind of sauce or liquid palm sugar, made from a mixture of starch and rice flour. So it has a smooth texture. The third is putu ayu. Putu ayu has a soft texture and a very beautiful appearance in the shape of flower. The green color comes from the suji leaf extract, while the white color on it comes from the grated coconut. So it is not surprising that the taste of this cake is a combining savory and sweet flavor. 4. Putu cake which consists of a mixture of glutinous, rice flour, and brown sugar. The filling is made from grated coconut, so the taste and aroma is very distinctive. Putu angker comes from the Bugis tribe. And the last, putu pesek. Putu pesek, how to make it not steamed because all the ingredients have been prepared in a rice step. Made from glutinous rice flour, grated coconut, and refined brown sugar. The ingredients are roasted and mashed and then strained according to taste. I will give it the next presentation to Novita. Next ingredient 1. First, 200-gram rice ball, 25 tapioca ball, 117 ml bowl water, 2 pandan leaf, al cuanto teaspoon salt, 25 of cooking pandan the leaf water. Next, 117 brown sugar cut into cups, 117 yolk coconut of cornbread, al cuanto teaspoon salt, 1 pandan salt. Next, How to make 1. Stir in rice flour and tapioca flour, steam for 20 minutes, remove then sprinkle with warm pandan leaf, sieve and mix with 50 grams of grated coconut. 2. Prepare a putu cake mold made of bamboo or plastic. Half fill the mold with dough, add brown sugar, cover again with dough. 3. Steam for 10 minutes until cake is cooked. Remove the cake from the mold. 4. Meanwhile, also steam the remaining course with red coconut, salt, and pandan leaf for 50 minutes. 5. Putu cake is ready to be served. Thank you for attention. Finish ya? yes. Okay. Okay, finish. Okay, thank you for presenter for the explanation. It's turned out that there are so many benefits we don't know.
And with that explanation, now we know more about putu cakes. Yeah. Okay. Finally, it's time for us to open the question and answer session. We would discuss about what putu cakes. Yeah. For everyone who want to ask, you should turn on your camera on microphone, or you can put your question in the chat box. Yeah. Okay. You can freely ask question about our presentation of this. Yeah. Putu cakes. Silakan yang ingin bertanya. Okay, Bu Tuti, I want to Yes, ask yes, ma'am. Citra ya. I'm sorry Oke. kalau bahasa Inggrisnya belepotan. Kan belajar, kita juga masih belajar. Tadi presenternya Citra ya? Berempat, ma'am, kelompok kan. Oh iya, berkelompok. Oke, pertanyaannya tentang tadi apa namanya ya, how to make putu cake ya. Okay. This question, what should you do to make putu cake in order that his result is good? I think from of them is the answer is from apa namanya? From of the two presenter, Citra, Rindi, and Nisa. What should you do to make putu cake in order that his result is good? Okay, thank you. Ya, ayo untuk presenter silahkan untuk menjawab. Tolong dong, available-kan apa tadi nanya apa sih? Oh dia presentasi, kita video doang. Mem, boleh diulang lagi ya? Tadi putus-putus. Okay, this question, what should you do to make putu cake in order that his result is good? Apa yang seharusnya kalian lakukan jika membuat putu cake itu sehubungan dengan pembuatan putu cake, how to make putu cake in order that his result is good. Untuk menghasilkan kue yang bagus. Iya, cara Ada membuatnya kasih tipsnya nggak? Apa yang seharusnya? Mungkin tipsnya. Gitu. Terus ada asapnya harus panas. Ya, untuk presenter silakan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara membuat putu itu yang enak ya? Gitu ya, itu tipsnya apa gitu, mungkin ada resep rahasia kah gitu. Silahkan presenter. Yes. Ya di samping enak juga biasanya kan bentuknya suka, saya pernah mencoba ya membuat tapi bentuknya melempem gitu. Tahu melempem nggak? Enak dilihat kali ya, Mem. Iya, mantap. Ayo. Jawab nggak dikit-dikit. Presenter mungkin pernah ada yang praktek gitu, pernah bikin sendiri kue putu nggak? To experience about that, how to make a putu cake. Ada yang pernah punya pengalaman nggak bikin kue putu nih dari keempat presenter nih? Ayo salah satunya silakan menjawab. Mungkin tahu tipsnya, kalau udah pernah mencoba pasti tahu tipsnya. Harus 3 menit. I will answer Ma'am Umi question. Thank you for your question, Ma'am Umi. Adonan tepung hijaunya dengan gulanya harus seimbang.
harus pas, terus juga uapnya juga harus panas. Seperti itu, Mem. Oh, berarti all of the dough ya, semua adonannya harus it's a balance ya, about the ingredients. Iya, Mem. Yes. Oke, thank you. Kalau bisa lebih. Okay, once more. What is the purpose of the text? Is the purpose of the text how to make tadi apa namanya? Ya, Judulnya apa? How to make putu cake ya? Iya. Just jangan jawab. Buat yang lain dulu deh, buat yang lain dulu. Ada yang lain? Aku bikin. For another else. Oke, thank you for a question, Memumi. Untuk tujuan teks ini kita nampilin kue putu itu tuh biar orang-orang tahu mengenal lebih dalam lagi kue putunya atau cara membuatnya. Kan banyak yang udah jarang banget abang-abang lewat. Jadi kalau misalnya kita kangen atau pengen makan kue putu, jadi kita bisa buat cara-cara itu. Bisa buat kue putunya. Jadi nggak usah beli. Jadi kan lebih gampang sama lebih mudah gitu. Tujuannya seperti itu, Mem. Thank you. Oh, okay. Okay, thank you. Thank you, ma'am. And what do we do first after for put in the dough? In the dough, apa yang pertama kalian lakukan setelah si tepung itu tadi apa dimasukkan ke adonan? What do we do first after flour put in the dough? Dan tadi ada tuh saya lihat dimasukkan ke adonan, Putri jawab. kita tetek. Putri. Silakan untuk menjawab. Oke, Mem, akan saya jawab. Setelah adonannya itu disatukan, itu kan pasti kita tuh punya cetakan bambu. Nah, terus kita masukin ke dalam situ. Tepung hijaunya dulu kan nanti kan disatukan sama yang kemanisnya itu gula aren ya, itu gula merah. Nah, di situ dimasukkan ke cetakan yang putih kue putu supaya aslinya itu sama seperti kue putu. Terima kasih, Mem. Okay, thank you. Thank you for Ma'am Umi. Silakan untuk yang lain. Okay, Ada yang ingin bertanya? Anybody would like to ask? I want to ask. May I? Ibu Nina, silakan. Okay. I'm sorry. Okay. Thank you for the presenter. Ma'am Umi, tolong diperbaiki kalau bahasa Inggrisnya belepetan ya, kalau salah. Okay, I just try ya. Okay, it's very interesting. History about putu cake ya. I just know it ya. I ever eat putu cake like cheesecake. Yeah, the variant of putu cake like cheesecake. Yeah, what do you think about that? Yeah, I mean, maybe it's different about that, Nina. Pardon? Cheesecake. Maybe different of the cheesecake like putu cake. Maybe. Putu cake, like cheesecake gitu. Cream cheesecake gitu. Oh, the cream. Cream cheesecake, but with putu cake resep. Ya, ever you eat that? Yeah, I mean, what do you think? Yeah, people make other variant of putu cake.
Ya, it's okay or maybe itu bisa merusak gitu, merusak history of cake. Ya, just it. Okay, thank you. Putri jawab. Ya bisa boleh aja. Okay, thank you for Bu Nina. Silakan untuk presenter untuk menjawabnya. Putri jawab. Nggak apa-apa, kalau keju nggak apa-apa. Mungkin kalau kayak coklat, keju. Pokoknya yang manis-manis aja. Yang manis, yang pedes. Yang manis-manis boleh, kalau misalnya yang asin pedes jangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nina. Untuk inovasi dari kue putu tersendiri itu bisa pakai cheesecake ya, karena kue putu terkenal dengan manis dan tergantung seleranya juga masing-masing. Tapi kok kurang nyambung kalau dia pedas mungkin seperti itu. Mungkin bisa kejunya keju yang manis ya, jangan keju yang asin. Mungkin kalau keju yang asin kurang cocok. Maybe that's the topic, right? Mungkin hanya untuk topping atau gimana itu? Topping atau dalamnya. Hanya untuk topping, Mem. Dalamnya doang. Boleh tuh bikin apa sih? Bagaimana Bu Nina? Bagian dalamnya kan keju. Okay, I just want to know pendapat presenter about itu apa namanya ada varian new variant of putu. Kind of atau varian of. Thank you. Kind of varian ya. Kalau kita lihat orang jualan putu cake itu kan apa namanya kue putu itu kan toppingnya itu standarnya kan gula, tepung beras gitu sama apa namanya kelapa ya. Coconut. Kue putu rasa keju, kue putu rasa apa gitu ditambahin tepung pisang kayak apa gitu. Cream cheese Bu Tuti. Aduh puasa-puasa ngomongin ini keren banget. Kamera Very expensive ya. Putu yang itu yang bambu itu kan only 5,000 ya. And putu cheese cream cheese cuma berdua doang, yang lain Ya beda jauh ya. Kan itu macam-macamnya banyak, ada perbedaannya. Sudah ya Bu Nina. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dari chat ya. Izin bertanya, kira-kira kandungan apa saja sih yang ada di dalam kue putu? Nah, coba untuk presenter silakan dijelaskan mungkin. Baik, saya akan menjawab dari audiens kita. Apa aja sih kandungan yang terdapat dalam kue putu? Kue putu memiliki nutrisinya. Kue putu mengandung 31% lemak, 57% karbohidrat, dan 12% protein. Terima kasih. Bagaimana dengan penanya? Ada namanya? Bentuknya kayak apa? Tuh jawab. Ya, bisa. Oke, untuk pertanyaan Tanya untuk diri sendiri. selanjutnya saya mau nanya. Ya, itu seperti gitu ya. Tahannya, aduh, yang tahannya
Ini gue tanya, gue jawab. Nah, seperti apa sih bentuknya? Ini nggak tahu lumayan kayak apa bentuknya. Ya, orang biasa orang kampung tuh Paham tahu ya berapa? lumayan kayak apa. Silahkan presenter untuk Baik, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nangga. Bentuk layang itu seperti ini. Bentuknya itu seperti ini. Terima kasih. bagaimana itu ada jawaban dari presenter kepada siapa ini namanya? Apakah sudah jelas dengan jawaban dari presenter untuk yang bertanya tadi? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Citra nih. Kita izin bertanya, kue putu kira-kira bisa apa nih? Bisa tahan berapa lama sih? Coba silakan presenter untuk menjawab. Oke, thank you for question Citra. Aku akan jawab berapa tahan sih kue putu itu. Kalau misalnya nggak dicampur sama kelapanya tuh bisa bertahan 1 hari. Kalau misalnya udah dicampur tuh biasanya 30 menit tuh udah keras-keras gitu dan kita nggak mau makan kue putu itu karena sudah keras. Terima kasih. Gimana Citra dengan jawaban dari presenter? Apakah sudah cukup? Ada YouTube gimana? Bisa share screen. Okay, I want to ask to last question, Bu Tuti. Dia saya Oke, jawab. silahkan Ibu Umi. To all presenter, ya, to all presenter. There are 3 basic things related to the procedure text, ya, procedure text di sini. For the example, general structure, and then social function, and then language feature. Nah, pertanyaannya, Coba. Hilang? what is the social function of the text? Ya. Jadi dari 3 hal dasar yang berkaitan dengan prosedur teks itu kan ada berbagai macam. Yang satu kalian harus tahu general structure-nya apa gitu ya. And then ada social function-nya, fungsi sosialnya, and then language feature-nya dari struktur bahasanya seperti apa. Nah, pertanyaannya cuma satu, what is the social function of this text? Okay, thank you. Jawab. Yes. Hah? Masa dia? Udah kamu jawab aja. Tadi kan gitu. Thank you for your question, Ma'am Umi. The social function of this text is untuk menginfokan semua pembaca, semua pendengar bagaimana caranya membuat kue putu. Thank you, ma'am. Jangan Okay, thank you Rindiani ya. To inform the reader or the listener how to make putu cake. Like this? Yes, ma'am. Okay, thank you. You're welcome. Jangan diem lah. Bu itu mana? Bu Tuti mana? Oke. Siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab? Putri aja. Oke, selanjutnya maaf ada gangguan mungkin dari Bu Tuti. Ada bertanya dari Naila.
mau bertanya, apa perbedaannya Putu Ayu dan Putu Mayang? Terima kasih. Oke, presenter, udah siap jawab atau butuh waktu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Apa perbedaan putu mayang dan putu ayu? Dari segi bentuknya juga sudah berbeda ya, karena putu mayang itu seperti mie dan dimakannya dengan kuah kinca yang dicampur dengan palm sugar. Kalau putu ayu itu bentuknya seperti bunga dan dia makannya tidak perlu pakai kuah ya, hanya ada topping kelapa parut. Terima kasih. Baik, untuk Naila sudah puas dengan jawabannya itu? Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Iya, nggak? Nggak apa-apa. Jaringan. Iya, asal yang jawab siapa? Asal gue Putu. Jangan gue jadi presenter, jadi moderator. Jihan jawab, Ji. Ada yang belum paham dengan topik yang kita bahas ini, boleh ditanya di kolom chat ya, teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Putri. Halo Kak, mau bertanya, kue putu berasal dari mana ya? Oke, terima kasih untuk Putri. Untuk presenter, udah siap jawab atau butuh waktu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kue putu itu dapat ditemukan di Cina Museum. Kue ini sudah dikenal sejak masa dinasti Ming dengan sebutan Jianrui Jianglong, yang berarti kue dari tepung beras berisi kacang hijau yang amat lembut dan dikukus dalam cetakan bambu. Kejadian putu ini diambil sekitar 1630 di Desa Wanamata, Jawa Timur. Terima kasih, Putri. Baik, untuk Putri sudah jelas dengan jawabannya. Aduh, mohon maaf ini Ibu tadi keluar sendiri nih bermasalah dengan jaringan ini. Bagaimana tadi sudah sampai di mana tadi pertanyaan Bumi ya, saya terakhir join ya? Iya, udah saya bacain Bu pertanyaan selanjutnya. Oh ya. Oke. Handle ya sama Novita ya. Sampai pertanyaan di mana tadi? Oke, Novita. Oke, saya ini lagi ya, sebagai moderator ya. Oke. Apakah ada yang masih ingin bertanya mengenai how to make a putu cakes? Mengenai tentang kue putu? Kalori kue putu berapa ya Kak? Nah ini ada yang nanya nih. Kalori kue putu berapa ya Kak? Nah, coba tolong dijawab. Mungkin ini dia suka dengan diet kali ya. Jadi setiap makanan itu dihitung kalorinya ya, nggak kelebihan kalori. Silakan presenter untuk dijawab. Baik, saya akan jawab pertanyaan untuk Anggita. Satu buah kue putu itu mengandung sekitar 26 kalori. Terima kasih Anggita. Oh, 26 kalori ya. Oke, bagaimana Anggita dengan jawabannya?
Oke, cukup jelas Kak. Oke, siap. Oke ya, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, webinar mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini ya. Oke, finally we come to the end of the webinar. Thank you to everyone who participate in this VCT webinar. I hope there are benefits that we can take from the explanation that has been given by presenter about how to make putu cake. Before I have finished today webinar, it's better if we listen to the closing statement from the presenter. This time it's yours. Silakan presenter. Baik, kesimpulan dari Kue-Putu itu adalah Kue-Putu is a type of traditional Indonesia food in the form of a cake filled with Japanese sugar, covered with grape, coconut, and coarse grained rice flour. Terima kasih. Oke, terima kasih atas statement closingnya. Thank you. Thank you for your kind attention to join the presentation. Me as a moderator would like to say thank you and apologize if there's a mistake from what I am saying. So, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I give this webinar to the host. The time is yours. Thank you to Mr. Tuti Mariati for presenters for the explanation. This webinar, we would like to present the solution and evaluation for the structure of this webinar. For Mr. Rizwandi, time is yours. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ya suara saya? Ada Pak. Suara saya ada nggak ya? Sangat jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Mohon maaf, aduh jaringan saya ini. Sama Pak. Saya sama-sama di kampung soalnya Pak. Emang Ciberang tahu? Ciberang tahu. Ini katanya putus sama-sama di kampung. Hah? Belum. Jaringannya error. Putus tuh bilang sama-sama di kampung. Maafin ya. Tadi dulu Putri, nanti dulu. Halo, cek. Halo. Halo. Iya, kedengar. Iya, mohon maaf ini, aduh jaringannya nih hilang. Nggak apa-apa, Pak. Oke, guys. Penampilannya luar biasa. Walaupun ini pembahasannya tentang kue putu, ini juga saya baru tahu ternyata ada banyak macamnya kue putu ya. Saya taunya cuma kue putu yang bunyi-bunyi itu doang tuh, apa tuh? Yang tiap sore ada depan perumahan saya lewat. Ternyata ada banyak jenisnya juga. Dan luar biasa sekali anak-anak sekalian membahas tentang ini. Penampilan juga sangat bagus. Masih ada ya penampilan setelah ini ya? Masih Bapak. Satu lagi. Satu sesi lagi. Lanjut lagi ya jam berapa? Jam 11 ya? Jam 11 Pak. Oke. Pokoknya intinya udah sangat bagus penampilannya. Mudah-mudahan terus bisa bagus penampilannya dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jadi dari saya mohon maaf apabila jaringan saya ini hilang-hilangan terus.
padahal udah di sekolah ini. Oke, itu aja cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the instructor for the suggestion and evaluation about today's webinar that are very useful for the next webinar. Before I close the webinar, everyone who present at this webinar may ask by turning on the camera because we want to do the presentation. Ya. Absensi ya, jangan lupa absensi. Please turning on the camera. Iya itu. Oh. Oke, 1, 2, 3. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Okay, thank you. I will close today's webinar. Thank you for coming and giving attention to our webinar. To the instructor, presenter, moderator, and audience, thank you very much. Please don't forget to fill the presence in the chat box down below before you leaving room. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu nggak aktif ya, Ibu sambil